sections. Kenapa kok listening sections? Because of that is the most uh, maybe I can say that is the easiest for all of the test takers. Kenapa kita mulai dari listening? Karena rata-rata buat teman-teman itu adalah bagian termudah dari tes TOEFL. Kita mulai dari bagian termudahnya. Let's say kayak gitu ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan membahas sedikit tentang TOEFL test. What is TOEFL test and then which one of the test that you have to take? Bagian tes yang mana yang teman-teman harus ambil nih ketika memilih tes TOEFL? Because I believe some of your maybe you are confused. Which one you have to take? IBT, ITP, PBT, and so on. Teman-teman pengen ngambil yang mana gitu yang cocok. Let's we start ya. Mari kita mulai. Pertama, tentang TOEFL itself. So, basically guys, TOEFL it's created by non-profitable organizations in America. We call it ETS. Jadi, TOEFL ini nih awalnya diciptakan oleh organisasi non-profit di Amerika namanya ETS. Awal sendiri dia non-profit, but now udah profit ya, profit organizations. Nah, ETS is Educational Testing System. Sebuah pengetesan di dunia pendidikan. It's not only TOEFL. Dia tidak hanya meng-create TOEFL. Ada banyak banget. The psychologist test, GMRT, and so on. Jadi kalau teman-teman pengetesan-pengetesan di Amerika standarnya banyak yang dibuat sama ETS. That's one of the biggest company in education field. Ya, di bagian pendidikan ini salah satu perusahaan terbesar juga. Nah, why it's created TOEFL? Kenapa kok diciptakan TOEFL? Because at that moment there are so many foreigners they want to study in America. But in American university, they get confused how to select which one is eligible and which one not. Jadi di masa itu, dari dulu memang orang udah pengen banyak banget yang kuliah di Amerika. Tapi kampus-kampus di Amerika itu kebingungan untuk menseleksi mana nih yang kompeten bisa ngikutin kuliah, mana yang tidak. Nah, salah satunya akhirnya diciptakan ETS ini dengan TOEFL, yaitu ukuran untuk menguji kemampuan orang secara bahasa Inggris, mampu nggak nih mereka kemampuan bahasa Inggrisnya untuk digunakan di perkuliahan di Amerika. That's why most of the things, ya. Jadi karena ini tadi tujuannya memang untuk seleksi mampu nggak kuliah di Amerika, all of the things, almost 100%, I can say 100%, itu semuanya about academic in Amerika. Jadi rata-rata pembahasannya adalah seputar pendidikan di Amerika. Either the activities, either the subject, or either the regulations, administrations, and so on. Nah, makanya pembahasannya itu rata-rata tentang pendidikan di Amerika secara akademik ya. Entah itu subjeknya, entah itu administrasinya, entah itu aktivitas-aktivitasnya. Contoh, seandainya ada aktivitas ngomongin tentang dua mahasiswa yang telat, dua mahasiswa yang sedang ngerjain tugas, dosen dan mahasiswa, penjaga perpustakaan dengan mahasiswa atau dengan profesor, something like that. It will always around that. Akan selalu seputar ini. So, you can conclude that if you want to gain more score, kalau teman-teman pengen nih meningkatkan skornya banyak, ya you put this context. Teman-teman harus memahami konteks ini nih in academics in America. The first is about vocabnya. Satu terkait dengan vocabularies. Dua, about administrations. Tentang administrationsnya. Kayak apa sih sebenarnya administrasi pendidikan di Amerika? Apa sih librarian itu tugasnya apa? Kalau mau pinjem buku tuh kayak gimana? That things it will help you a lot. Akan membantu teman-teman banget dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Ya, both reading or also listening.
dua-duanya, baik reading ataupun listening. Nah, maka dari itu, if some of you, you have a kind of mindset, you have a kind of previous tips informing you that to improve your TOEFL score, especially on listening, you have to listen to podcasts. You have to listen to uh, maybe song or you watch movie. It will be not helpful because of the context is mismatched with academic situation. Jadi kalau teman-teman sebelumnya mungkin pernah baca tips atau dapat trik dari yang lainnya, kalau mau ningkatin skor TOEFL, itu dengerin lagu bahasa Inggris, nonton movie bahasa Inggris. Saranku nggak usah, buang-buang waktu. Kenapa? Karena secara konteks dan vocab, itu nggak akan nyambung. Kayak contohnya teman-teman kayak seandainya kayak gini, you usually have discussions about economics. Teman-teman tuh biasa diskusi tentang ekonomi gitu ya. Nah, terus disuruh dengerin percakapan seputar seandainya tentang mesin atau tentang otomotif. Walaupun sama bahasanya, belum tentu teman-teman paham. Karena memang secara vocab dan konteks berbeda. That's on TOEFL. Even the same as English, sama berbahasa Inggris, tapi konteks, intonasi, tones, topik bahasan berbeda. Jadi instead of ya daripada nih teman-teman buang-buang waktu nonton movie, dengerin lagu dan lain sebagainya, ya langsung kalau memang mau praktis, mau improve ya dengerin audio listening, bukan pada dengerin movie or something like that. Nah, we go with that ya, the first. Nah, terus kemudian kedua, at the first time it's developed by PBT. Nah, pertama sekali TOEFL itu di-develop dengan namanya PBT. PBT adalah paper based test. Jadi tesnya dikerjakan lewat papers, lewat kertas. Once it's developed, terus kemudian berkembang menjadi ada namanya CBT. It's computer. Ya, computer based test. Sampai sini berarti ada dua pilihan tes, ada PBT atau CBT. Teman-teman mau ngambil yang paper based test atau CBT. Nah, setelah ada CBT, dikembangin lagi yang namanya IBT. Itu Internet Based Test. So there are three types of test. Ada 3 tipe tes. PBT, CBT, IBT. Nah, terus pertanyaannya, but I heard another kind of test that is ITP. Nah, aku tapi dengar nih ada tipe tes yang lain namanya ITP. ITP itu ada di mana? ITP itu ada di sini nih. ITP. ITP itu disebut institutional. Nah, as examples, your university, Atmajaya University, they want to test their students by TOEFL, but they don't have the TOEFL test itself. They buy from ETS. Buatin aku dong tes TOEFL untuk mahasiswa-mahasiswaku. Nanti biar mereka tes langsung di kampusku. It's called ITP. Jadi ketika sebuah institusi membeli pengetesan sistem tes TOEFL di sebuah itu diaplikasikan entah itu di kampus, perusahaan, negara, kota, apapun ya di rule, itu disebutnya ITP, Institutional Test Program, diaplikasikan oleh institusi tersebut. Nah, ITP ini maybe one institutions accept other, maybe not. Jadi contoh, ada bisa saja TOEFL-nya Sanata Dharma itu diterima sama Atmajaya. Ya, bisa juga enggak masalah. Karena ITP itu tadi institusional, itu berlaku di institusi tersebut. Kalau dia agree, ya dia bisa saling menerima. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak masalah. But it doesn't mean that your score is bad ya. Bukan berarti skornya bad. Mungkin aja lembaga pengetesannya yang enggak pas. Nah, makanya before you're doing the test, which one you want to take,
Nah, sebelum teman-teman mengambil tes, dilihat dulu what the kind of certifications that you are taking. Certifications yang mana nih, ya, yang teman-teman minta gitu. Kalau seandainya yang penting ITS gitu, yang penting ITS, oh ya berarti di mana-mana banyak yang yang bisa diterima. Tapi kalau seandainya ITP UGM, ITP Sadar ya, teslah di situ. That you have to do and consider. Teman-teman harus consider di situ. Tes TOEFL yang mana yang teman-teman harus ambil. Nah, if my recommendations, kalau rekomendasiku ya take ITP is okay, but it's supposed to be dipikirkan tuh di mana take-nya. Paling tidak biasanya terdaftar di IELTS, ya, terdaftar di situ atau lembaga yang lain biasanya ada keterangannya, terdaftar di mana kayak gitu. Nah, if at English Fit we have also official test. Di English Fit kita juga ada official test. Tes TOEFL yang terdaftar di ITS. Nanti teman-teman ya tinggal pelajari tes TOEFL yang seperti apa yang teman-teman inginkan. Nah, and again, for taking the ITS test, it cannot only a day you get the certificate. Nah, nanti ketika teman-teman tes, seandainya nih udah mulai pengen daftar beasiswa, udah pengen mulai daftar kerja, tesnya itu nggak sekali tes langsung sertifikatnya jadi. Usually it taken for 2 weeks. Biasanya dari daftar sampai tes sampai sertifikatnya keluar tuh 2 mingguan minimal. Makanya disiapkan jauh-jauh hari. Kalau pendaftaran kerjanya adalah bulan depan, bulan ini paling tidak sudah tes. Something like that. Because at English Fit, we canceled around maybe 2000 ya. Di periode pendaftaran LPDP ini saja di bulan ini yang kemarin tutup itu ada 2000 orang yang gagal tes di English Fit. Kenapa? Karena mereka udah tahu penutupannya tanggal 9 baru daftar tes di tanggal 1, tanggal 5 ya nggak bisa. Karena untuk dapat sertifikatnya aja 2 minggu. Gimana bisa dia ngumpulin sertifikatnya di tanggal 9 kalau baru daftar tanggal 1 atau tanggal 3 kayak gitu ya. So you have to consider the time before taking the test. That are things about TOEFL. You know what to take. Mana yang teman-teman harus ambil. Nah, after that kita akan bahas tentang kriteria skills-nya ya. Skills nih. Yang akan kita pelajari pertama adalah listening. Nah, in listening sections, it's divided. Di bagian listening sections itu, buat yang pertama kali tes, akan dibagi menjadi 3. Begini. Yang pertama itu short dialogue. Short dialogue. Nah, terus kemudian yang kedua adalah long dialogue. Terus kemudian di sini adalah lecture. Pembagiannya adalah 3 sections. Yang pertama short dialogue, kedua long dialogue, ketiga lecture. Short dialogue, it's only like 2 or 3 conversations. Hanya ada 2 atau 3 kali pengucapan dari 2 speaker. Kalau long dialogue bisa sampai 5 kali terus untuk beberapa soal. Kalau lecture kayak orang ngasih kuliah panjang kayak gitu. Nah, what you have to understand, all of those are the same quality. Jadi semuanya ini walaupun secara kesulitan itu meningkat gini ya, kesulitannya itu, tapi secara skor itu sama. Secara skor sama. Jadi walaupun nomor 1 itu lebih mudah daripada nomor 25, tapi nilainya tetap sama. Number 1 and number 25 as the difficulty score it's different, but as the score conversions the same. Jadi walaupun skor di bagian depan itu lebih mudah secara kesulitan, tapi secara nilai sama, nggak ada perbedaan. Kayak gitu di beberapa tes kan ada perbedaan. Kalau yang mudah nilainya 1, yang susah nilainya 2. Di TOEFL sama. That's why my tips is improve dari sini nih. Yang paling mudah di session 1 dan 2 itu kalau bisa perfect. Jadi kalau di bagian sini banyak salah, it's okay. Teman-teman sudah aman. Kayak gitu. So from the first supposed to be focus. Dari yang pertama kali teman-teman sudah harus fokus. Because of ya dari fokus itu nanti bisa dapat perfect kayak gitu ya.
That the things on listening. Now we jump to the skill. Sekarang kita jump ke skillnya. You might prepare your note because of it's about the skills. Maybe you need to note it. Moment, I will try to open the books. The moments, ya. Very good. Well, kita mulai lagi ya. This is about listening skills already on applied skills. Kita sudah mulai pada applied skills. Yang pertama, that is about the last line or short conversation strategies. Yang pertama, kita akan membahas 3 skill fundamental dalam tes yang section 1, yaitu short dialogue. Ini adalah fundamental skill yang bisa membantu teman-teman menjawab hampir semua pertanyaannya. That the first is about the focus on the last line. Yang pertama adalah focus on the last line. As a simple, on the short dialogue, you'll have 2 speakers talking about something. The A1 is just throwing the ideas, throwing questions or statement, and then the B giving the response. What will be asked is the response itself. Jadi, di bagian yang pertama adalah ada 2 orang lagi ngobrol. Yang A-nya itu adalah question atau statement atau sebuah statement. Nah, yang B ini ngasih respon. Yang akan ditanya adalah tentang makna responnya. The things. Contoh, ya, this is the examples. Billy really made a big mistake this time. Terus the woman stated, yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan his research paper. Maka pertanyaannya adalah, what does the woman say about Billy? Apa yang perempuan itu katakan tentang Billy? Because I forgot to turn in, maka jawabannya adalah didn't remember to submit his assignment. Nah, di sini yang jangan sampai dilakukan adalah only focus on how difficult the verse section is. Nah, yang harus teman-teman hindari adalah biasanya yang ngomong pertama itu nggak jelas. Jadi teman-teman langsung bete gitu ya. Ada orang ngomong apa sih tadi? Nah, udah bete sehingga speaker yang kedua teman-teman malah nggak fokus. Sehingga hilang tuh fokusnya pada speaker yang kedua. Padahal pentingnya adalah pada speaker yang kedua. That's what you have to avoid. Itu yang harus teman-teman hindari. Tetap walaupun si speaker pertama ngomongnya apapun, bodo amat. Yang penting speaker kedua didapat. That's the things. Fokus pada pembicara kedua. And then the second, it's not what you listen, what you answer. It's too good to be true. Itu catatan terpenting di lesson pertama ini. Bukan yang teman-teman dengarkan yang harus dijawab. Tapi makna dari yang teman-teman dengarkan itulah jawabannya. Contoh kayak gini. Take a look on this thing. He forgot to turn in his research paper. Jangan hanya karena dengar kata forgot, then you answer this, forgot. Coba teman-teman lihat ya, karena pasti dengar tuh forgot, you will not miss it. Teman-teman nggak kedengeran tuh forgot, pasti kedengeran. Tapi maknanya berbeda. Yang pertama, yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia lupa ngumpulin tugasnya. Terus sementara yang B, ada kata forgot-nya juga. Tapi maknanya, he forgot to write his paper. Dia lupa untuk menulis papernya. Jauh sekali berbeda kan? Lupa ngumpulin sama lupa nulis. So, first skill,
pahami bahwa yang menjadi inti jawaban adalah pembicara kedua. Skill tambahannya adalah jangan hanya fokus pada apa yang didengar, tapi fokus pada maknanya. The other things. Yaitu skill pertama. Terus kemudian fundamental skills yang kedua adalah choose answers with synonym. Since I remind you at first, don't answer what you listened only, but also the meaning of that. It's supposed to be in relations with. If there is no relations, you have to avoid that. Jadi jangan hanya mendengar lalu menjawab sesuai dengan teman-teman yang dengerin kata itu apa. Karena akan berbeda maknanya. Maka teman-teman harus fokus untuk mencari makna yang sama dengan yang teman-teman dengerin. Example. Contoh nih di sini. Why is Barbara feeling so happy? Kenapa si Barbara ini merasa bahagia? Dan the answer, she just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Nah, teman-teman pasti mendengar kata started and working because it's common. Pasti teman-teman mendengar kata started dan working karena itu didengar di mana-mana, pasti teman-teman sudah common, sudah terbiasa. Maka jangan nih sekali-kali teman-teman langsung mikir, oh tadi ngomongin tentang working nih. Maka cari pilihan yang ada work-nya mana. Yang ada work-nya adalah sini. She always like her work in a real estate. Ya, ini malah salah. That the things. Atau tadi teman-teman dengar kata real estate agency. Oh, dia ngomongin tentang real estate. So you answer which one using real estate. Ini ada real estate, ini ada real estate, atau ini ada real estate agency. Nah, karena teman-teman yakin tadi ada agensinya juga, maka teman-teman jawab yang ini, si both real estate agency. Jawabannya juga salah. Because just started working, it doesn't mean she bought a real estate agency. Even the word real estate agency is totally the same. Karena started working in real estate agency itu, walaupun akhirannya sama dengan si bought real estate agency, tapi makna totalnya itu berbeda. Maka jangan jawab hanya karena vocab yang teman-teman dengerin itu sama dengan di pilihan jawaban. That's the case. Nanti walaupun ini teman-teman udah pahami, biasanya tetap terjadi di dalam praktis. Nah, lalu jawabnya gimana? Cari sinonimnya. Tadi ada kata started di sini. Started is the same as began. Ya, terus kemudian working is the same as a job. Maka started working is the answer. She began a new job. That's the difference ya. Different vocabularies but the same meaning. Itu skillnya. Jadi walaupun maknanya sama, bisa saja vocabnya berbeda. Walaupun vocabnya sama, bisa saja maknanya berbeda. Yang kita fokusin adalah on meaning. Catch the meaning, not the vocab. Dapetin maknanya, bukan vocabnya. That's how to answer. Itu skill yang kedua. Skill yang ketiga, that is also the final skills of our fundamentals. Ini adalah skill terakhir di fundamental skill kita. Yang ketiga adalah tentang avoid similar sounds. Menghindari suara yang mirip. So when you don't catch it properly, you might listen what kind similars. Ketika teman-teman mungkin tidak bisa menangkap 100% dengan benar. Tapi pasti kedengeran entah itu endingnya atau itu bunyi samarnya, teman-teman tangkap. Contoh kayak gini. Why couldn't Mark come with us? He was searching for new apartment. What does the woman say about Mark? Teman-teman pasti dengar kata searching an apartment. Kalau enggak clear pasti dengarnya searching apartment. Ada mennya di situ. Maka hindari semua pilihan jawaban yang mengandung bunyi mirip dengan tadi. Searching apartment. Contoh, ini ada kata he was in department, apartment, department. Mirip, tapi maknanya malah jauh. Hindari, jangan pilih jawabannya. Atau yang kedua, research.
Search, research, mirip, hindari, karena maknanya jauh berbeda. Atau the next, yang terakhir, tentang appointment. Appointment, search, search, mirip, hindari. Tinggal kalau nggak dengar clear, hindari yang bunyinya mirip, pilih yang paling beda. Yang paling beda adalah ini. He was looking for a place to live. Nggak ada kata search-nya, nggak ada kata appointment-nya. Tapi jawabannya maknanya sama, distinct. Searching for apartment atau searching for a new apartment is the same as he was looking for a place to live. Ya, jadi bukan fokus pada maknanya atau suaranya karena ini bukan ujian budek atau tidak budeknya ya. Tapi ini pada tes mampu nggak memahami makna dari sebuah dari sebuah percakapan dengan benar atau tidak. That things, if it's only guessing the vocabularies, it's too easy. Kalau seandainya tadi ngomong apartment, jawabannya adalah dicari yang ada men-nya, terlalu mudah untuk menjadi sebuah academic test. Kayak gitu. That's on the theory. Itu tadi teori kita. Now we are going to practice. Kita akan practice. Make sure you prepare your audio equipments. Pastikan teman-teman menyiapkan audio equipments-nya. Boleh headset, boleh speaker laptop, it's okay. Yang penting jelas ya, karena kita akan play audio dan you have to answer this. A moment, I will admit this. Recording in progress. Oke, yang sudah siap dengan audio equipment-nya, please give reactions thumbs up. Yang udah siap dengan alat audionya udah oke, boleh kasih thumbs up ya. Mas Bayhaki good, Nadila good, Faridina good, oke. Ekspektasi kita mulai bisa praktis ya. Wait a moment, we go with share screen. Akan ada praktis, nanti teman-teman per satu soal tak tunjuk salah satu untuk jawab. Ya, kalau yang belum kenalan dimulai dengan kenalan dulu. Nah nanti setelah itu give the reasons. Why did you answer that? Kenapa kok jawab itu? Alasannya apa gitu ya? Skill practice on listening comprehensions. That's on dialogue. Strategies 1 till 3. Prepare yourself. It will be number 1. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Number 1. There are 14 seconds to answer. Ada 14 detik biasanya untuk menjawab sebelum ganti ke soal lanjutnya. Nomor 1. Kita pemanasan dari Bu dosen. Number 1. What did you answer, Miss Faradina? Yeah, sorry if there's a mistake, but I heard there were too many people. D. D. I answer D. Sorry. There were too many people. Yeah. Let's check. Wah, correct. Betul, Yeah. mantap ya. Alhamdulillah. Ini benar. Nah, ini jangan dijawab the audience was too noisy. Kenapa? Walaupun tadi teman-teman dengar was too noisy ya. Kalau kita dengerin lagi nih. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Nah, walaupun teman-teman dengar kata noisy, but dia bilang adalah some of the audience were too noisy. Beberapa audience too noisy. Bukan berarti the audience was noisy. Semua audiensnya noisy.
Gitu ya. Jadi you have to avoid that. Jangan hanya karena suaranya noisy, jawab noisy gitu. Nah, sekarang we go with different. Sekarang supaya lihat nih yang lain jawabannya apa, langsung jawabannya tulis di kolom chat. Ya, langsung tulis semuanya. Nanti kita tunjuk siapa yang jadi representatif. We go number 2. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Number 2, please answer on the chat room. Nah, Mas Baihaki A. Kita coba lihat nilainya. Patricia A. Wahyu Aulia A. Fiona. Fiona, while introductions, why did you answer A? Fiona, yuk kenalan dulu sambil jelasin kenapa kok jawabnya A. Okay, hello, good evening. My name is Fiona Felisa Pinam. You just call me Fiona, and my domicile is in East Jakarta. I just graduated from Universitas Pajajaran with majoring in statistics, and yeah, that's all. So why are you taking TOEFL? I'm taking TOEFL because for my job requirement. Oh, I see. So why did you answer A, Fiona? Because the man said that he's no rushing for to finish the paper. Oke. Dan semua teman-temannya jawab A. Apakah A menjadi jawaban yang benar? Let's check ya. Mantap. Correct. So, ekspektasinya 20% dari 10 soal udah benar. That's great. Mantap. Thank you Fiona and also others ya. Miss Amelia, Marina and others yang jawabnya benar. Now we go to number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Please answer in our chat room. Oke, perwakilan kaum Adam ya. Mas Baihaki, why did you answer B? Ini semuanya komplit B semua. Yeah. Actually, I unfocused about this section because I'm focused on the second speakers. Hmm. So that the woman said that we should study together. We should make a group. So it means that the two person should study together, something like that. Okay. So even you missed the sections of the verse, you focus on the second. Let's check. Apakah itu bisa menjawab ya? Correct. Nah, ini model soal yang tadi aku jelaskan bahwa akan ada term of type exercise. Yang pertama itu dibuat panjang supaya kita seolah-olah tadi ngomong apa sih orang gitu ya. Nah, kita nggak perlu get confused with that. We focus on the short statement yang kedua aja. Jadi mau ngomong apa itu tadi nggak penting, responnya yang penting. So later if you find another kind of exercises like this, fokusnya pada pembicara kedua. It's enough to answer. Now we go to number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? How about the others? Lainnya.
Miss Marlina, your answer is C. Why? I think because the second person say the company was downtown. Downsizing. Yeah, I mean that. Mhm. And Mhm. based on skill tree, avoid similar sounds. I Mhm. choose the C for the answer. Oke, let's we check ya. Nggak dengar sebenarnya secara clear ngomong apa, tapi cuman avoid yang similar sound. Ya time off, her job, quit, ya. Terus kemudian downtown, downsizing, downtown dicara mirip. Apakah ini bisa cukup nih untuk menjawab? Seandainya kita ngeblank, kita nggak tahu clearnya apa. It's also work, ya. Bisa juga, walaupun kita nggak clear nangkep semuanya, dengan avoid itu bisa menjawab. Thank you, Miss Marlena. Now we go to number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? There are 2 answerings, baru 2 yang jawab yang lainnya. Patricia, your answer is C. Why? Okay, actually, I didn't hear it clearly at first because the statement at first is distract me, and I just catch the meaning of the last sentence yang the man asked the woman to hem it up her skirt. So I think maybe there's the problem with the woman's skirt. So I just choose So C. you know that it's pronounced skirt, ya? Yeah. Okay. Mas Baihaki, support you have the same answer as Miss Patricia. So why did you answer C? Yeah, because it is more like the man told her about how her skirt condition. So it is more on the damage of the skirt, something like that. So I clarify again. It means like you catch the word skirt, ya? Yeah. Oke. Kita coba jawaban C. Wow. That's why I asked you, both of you. Berarti dapat ya kata skirt, ya? Dapat. Yeah. Nah, kalau dapat, it's the same as what you listen. It's too good to be true. Kalau seandainya kosakatanya terlalu sama, itu it's too good to be true. Terlalu mudah. Oh, dia ngomongin skirt. Jawabannya ada skirtnya, the only one. She must mend her garment. That's the answer. Harus I see now. memperbaiki. Yeah. Yeah. That the things. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kok kayaknya tadi ngomongin skirt. The only thing skirt that, ya salah. Itu adalah jebakan. Nah, rata-rata teman-teman tuh kenapa kok skor TOEFL listeningnya jelek adalah yakin benar menjawab karena dia yakin 100% apa yang dia omongin adalah itu. Nah, terus dijawablah pilihan jawaban itu, then you were mistaken. Dan terus kemudian mistaken karena kena jebakan. Identical words namanya. Kata yang identik dan ditaruh hanya satu-satunya, dipikir adalah itu jawabannya, ternyata itu adalah jebakan Batman-nya. Like that. Ya, that the things. Nih yang lainnya mulai aktif kembali. Ya, biar competition-nya fair nih. Kira-kira berapa persen yang mengerjakan dan benar berapa. Let's we go number 6.
I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Ini udah oleng kapalnya, Kapten. Miss Nadila, why did you answer C? Kenapa jawabannya C? The man said the road is icy, so it's not safe. Tadi kedengeran kata safe nggak? Dia ngomong safe, denger nggak? But icy, so I think it's not safe. Nah, saya kasih nih. Sekali lagi. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Dengar kata safe? Ya. Ya, dengar kata safe ya. Simpan aja dulu. Dengar kata safe. Lanjut. Why? The roads aren't icy this late in the spring. Nah, kita logikanya gini. Ada kata safe. Apakah jawaban safe adalah yang safe untuk kita? Ya enggak lah. Ya, it's too easy. Terlalu mudah dia menggunakan kata safe, kita jawab safe gitu ya. Not that way. Jadi paham ini, mereka ngetrik kita dengan menaruh kata yang we are identically listened or we catch it. Dia akan menaruh kosakata yang membuat kita tuh, oh ini maksudnya adalah safe, aman. Sehingga membuat seolah-olah percakapan itu tuh tentang ini nih, tentang safe things-nya. Nah, padahal ketika dia, do you think it's safe for driving? Terus kemudian ya, dia jawabnya, why? Enggak, gitu ya. Ngapain sih, gitu. Ngapain bawa rantai, gitu. Berarti kan ya udah aman. Karena nggak perlu bawa rantai. So, the answer is A. It's supposed to be A. Nah, the things. Nah, sampai sini teman-teman harus pahami itu. Ya kali kalau seandainya nggak aman dia ngomong why, gitu. Kenapa gitu? Bawa rantai segala kan like that gitu. Nah, untuk membedakan in American things, not it always not pronounced like clear in British. Kalau di bagian British English itu not dipronounce sangat terang. Membedakan antara not dan tidak not itu perbedaannya jelas banget kalau di dalam British. Tapi kalau di dalam American English, it's only namanya kita pointless T, suara T yang hanya diletupkan doang. Jadi on, gitu doang. It's enough to pronounce aren't. Ya, jadi nggak akan dipronounce aren't. Begitu juga ini ya, can't. Gitu doang, it's enough untuk menyebutkan cannot. Only voiceless T, T yang tidak disuarakan secara utuh. Yang tadi itu maksudnya aren't icy. Like that. Yo, jadi masih banyak yang ketrik tadi jawab C. Now we go to number 7. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Ayo yang lainnya, let's go. Nah, ini baru kelihatan siapa nih yang jawab nih. Mas Ahmad, Behaki sama
Miss Faradina. Miss Faradina, why did you answer B? Miss Faradina, you are muted. Yeah. Why did Uh, you answer B? I just heard she conclude and she suggested something Mhm. to him, but I cannot hear clearly. But I'm sure the answer is B. Okay, let's we try answer B. Kalau Mas Baihaki jawab B, apa alasannya? Alasannya aku nangkepnya si woman-nya bilang kalau ya kan di ini ada santai aja dia bilang kayak gitu. Ininya seperti itu sih. Oke. We make sure ya, kita coba nih. Sekali lagi buat teman-teman yang belum jawab kelewatan boleh we go with. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Will be accumulated. Oke, nah Is dia that what? bilang according to the syllabus it will be cumulative exams. Cumulative means cover everything. Cumulative itu kan secara kumulatif ya. Makanya it's final exam will cover everything they studied this semester. Yang penting jangan jawab A aja karena ada silabus terus kemudian jawab A kayak gitu. Atau final exams jawab D kayak gitu. That the things. Selama teman-teman jawab antara B dan C itu masih ada improvementnya. Paling tidak menjawab hanya terdengar karena kosakata yang didengar only. We go to number 8. Ini semakin sedikit nih kontribusinya. Ini sulit atau how ya teman-teman? Number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Yuk, yang lainnya nih. Oh, Mas Jo. Finally. Mas Jo, please introduce yourself while answering number 8. Why did you answer D, Mas Jo? Halo, Mr. or Miss Jo. Aduh, nggak ada suaranya nih Mas Jo nih. Because he said, oh, I see. Because he said she will do after taking a nap. Oke. Jawabannya jadinya apa tadi? D. D ya. Yeah. Oke. Teman-teman juga jawab nih setuju D semuanya. Is that correct? Mantap. Good ya. Jangan sampai dijawab yang ada snap atau nap-nya ya. Jawaban jangan A dan C. We go number 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Number 9. Waiting for others. Only Mas Baihaki answered. Waiting for the others. Ya, kita tunggu lainnya. Kelewatan ya. C or D. Okay. Why are you not sure? Either C or D, Miss Faradina? Yeah.
I'm confused because she will wait. I didn't hear clearly because she must wait because there's something wrong with her check. Mhm. I didn't know clearly. So how many percent do you believe it's C? How many percent do you believe it's D? I think D is bigger than C. Okay, Yeah. D is bigger Yeah. than C. Okay. If Mas Baihaki, why did you answer D? In my opinion, it is more about how awalnya kan kamu mau nggak ke ini, tapi aku nggak ada yang pengen nih, tapi jadi awalnya itu dia itu tidak menemukan buku yang dia cari, namun dia itu udah pesen, jadi dia akan dia akan datang lagi setelah orderan itu sampai seperti itu. So she will go to the bookstore after they have notification for the bookstore. Penangkapanku sih seperti itu ya. Oke, it's great ya. Buat yang lainnya, karena ini tricky ya, kita tinggal sekali lagi nih, biar banyak yang jawab kalau benar atau salah. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Nadila, can you hear me, Nadila? Yeah, sir. You haven't introduced yourself. Where are you from, Nadila? I'm from Bandung. Oh, Bandung. So are you students or worker? I'm a student. Students Senior. at university? No, senior No? high school. Oh my goodness. Senior high school. So why do you study TOEFL then? Just to prepare. Maybe someday it's gonna be help me to test TOEFL. Okay, then why did you answer B, Nadila? I don't know, it's different words. So, but has same mean. Okay, the different word has the same meaning. Tak dengerin sekali lagi ya. Nanti tak pause bagian yang teman-teman pasti denger. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. Oke, sampai di sini ya. None of the books I needed had come in. Ini the books needed had. Nah, ini too close, terlalu dekat. Jawaban B kemungkinan besar too good to be true. The books he needed had not been ordered, gitu ya. Hampir 90% kosakatanya sama. Apakah ini benar? Kita cek deh yang jawab B ya. Mistaken. Karena hadn't come, belum datang, dengan had been not ordered, belum diorder, it's different. Walaupun secara strukturnya the books needed sama had the same, tapi maknanya malah beda. Ordered and come in. Nah, terus kemudian kalau bagian yang check ini tadi juga terlalu mirip dengan kata checknya, so it mistaken. The things is the answer. She must wait to pick up the orders. Diminta untuk datang berapa hari lagi kan, like that. So even if ya teman-teman mendengarkan kemiripan, tapi pastikan keywordsnya, kata penentu makna dalam sebuah kosakata atau kalimatnya itu yang menentukan nih. Kalau di sini tadi the books she needed had not been ordered, itu belum diorder. Kalau had not been ya belum available, itu baru mungkin belum siap atau belum ada gitu. Now we go to number 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean?
Yeah. So number 10, what is the answer? D. Okay. Fiona, why did you answer D? Karena tadi setelah electricity-nya being on, jarum jamnya balik lagi ke jam 12. Jadi? Jadi the power surge affected the clock. Okay, let's check. Mengejutkan ya. Tak kasih skripnya nih ya untuk jawab nih kira-kira. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. That things? Oh, but C. Kenapa sih? Anybody know what is power surge? Ada yang tahu power surge itu apa? Apa? Kotaan Daya. itu bukan sih? Saklar itu bukan sih? Kotaan saklar itu bukan? Yes. Bisa kayak gitu, bisa kalau di kita bisa juga biasanya turun daya. It's also the same. Jadi electricity-nya tiba-tiba kayak dayanya berkurang, saklar mati, something like that. Nah, but it's not the things, karena dia balik lagi ke 12. Kesimpulannya berarti ada something, right? Yang mempengaruhi. That is temporary blackout. Nah, sampai sini teman-teman tahu poinnya bahwa it's not about the word only. Ini bukan hanya tentang word only, but understanding logical meaning. Memahami logical meaning. Even sometimes you know the script, but you don't know how to answer. Walaupun kadang teman-teman itu tahu kosakatanya, bahkan disuruh baca skripnya, jawabannya juga belum tentu 100% benar. Karena itu masih ada proses pemahaman. How to understand and how to catch the meaning. Maka saranku perbanyak nih doing test TOEFL. Perbanyak lakuin tes TOEFL on YouTube or anything. Just search TOEFL listening because it's about sense of translating. Ini tentang sense of translating akan semakin meningkat kalau teman-teman semakin sering mendengar form of the word. Kosakata atau kalimat yang susunannya ya mirip seperti itu. Nanti teman-teman, oh ternyata kalau mereka ngomong ini nih maksudnya begini, something like that. Nah, terus kemudian yang kedua, what you can conclude is, you might realize, mungkin teman-teman mulai menyadari bahwa dari nomor 1 sampai 10, the level of difficulty increased by the numbers itself. Level kesusahannya itu improve dari yang nomor kecil, nomor semakin tinggi itu kesusahannya semakin meningkat. That's why instead of only wah nggak apa-apa nih kelewat nomor 1, nggak apa-apa nih kelewat nomor 2, jangan kayak gitu. Tapi you have to focus from the first. Harus fokus dari yang pertama. Karena sekali 1 lewat itu sayang banget di nomor kecil. Kalau bisa 15 di awal, itu yang mudah-mudah itu perfect. Benar semuanya. Baru nanti 15 ke 30 turunlah. Jadi benar mungkin 70-80%. Sisanya yang sampai ke 40-50 kurang percentage of correct-nya. Dari 10 nomor, teman-teman benar berapa coba? I wanna know. From 10 numbers, how many numbers did you get correct? Kira-kira tadi benar berapa nih? Dan bagian mana? 7/10. Yeah, 7%. 7. Yeah. Great. Fiona, how many numbers did you get correct? I'm sorry, Mr. Lang. I didn't count it. Oke, 5. Wahyu 5. It's okay.
So for the next kita hitung ya, teman-teman benar berapa dalam satu exercise untuk melihat nih kira-kira percentage untuk skor itu berapa nih kira-kiranya. Nah, estimasi kita kalau teman-teman dapat 50 ya, 50 it's around 400 to 450. 50% itu conversion score adalah 400 sampai 450. Itu level middle. Masih di pre to inter tuh, belum nyampe ke internya. Nah, untuk mencapai skor di atas 500, you have to expect every sections, di sections apapun, benernya tuh 70%. Kalau soalnya 10, ya bener 7. Gitu. Itu ekspektasi kita kalau bisa konsisten 70%, itu 550 di tangan tuh. All sections ya, dari listening, reading, dan juga structures. Nah, nanti gunanya untuk apa? At the end of the meeting, di meeting terakhir nanti aku bagikan aplikasi ini, kita ada bagian sections of testnya nih. Nanti teman-teman ada bagian tesnya. On this test, you might calculate your score. Teman-teman langsung bisa calculate, oh aku mau coba ngetes listeningku. Itu ada 3 kali practice test. Kalau teman-teman udah benernya di atas 70%, you go with the test. Nah, langsung ambil tes, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya masih di bawah itu, tahan dulu, practice more, kayak gitu. That how we calculate our ability. Kita bisa memprediksikan skor yang kita inginkan dengan preparations kita. Like that. Any questions related to the class this evening? Apakah ada pertanyaan terkait kelas kita malam ini? Oke, if there is no, kalau nggak ada, so I'll explain to you how to use our group ya. Jadi grup kita itu grup diskusi di WhatsApp. During the class, if you have problems related to what you have studied or something, you might just discuss with me. It's not only one listening sections, terus kemudian kita bahas listening terus gitu, enggak. Nanti seandainya teman-teman nemuin case grammar, ini nih kayak gimana ya gitu, share aja di grup, nanti kita bisa bahas di grup. Atau nemu sections yang lain yang kayaknya susah, kita bisa discuss di grup. Dan I will share also the record of the class at group. Nanti di grup juga tak share link dari meeting kita. Jadi buat teman-teman yang nggak hadir atau tadi kurang fokus karena ada kegiatan yang lain, you might also watch the record of the class. That's what I expected. Nah, terus meeting kita akan ada 3 kali seminggu, ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Kamis, Jumat ya, it's mistaken. Senin, Kamis, Jumat. Then it always started right on the time, ya. Sharp at 7 and also finish sharp at 8:30. Finish juga tepat waktu 8:30. I just want to make sure you can allocate and also schedule your time properly. Jadi tak buat benar-benar on time supaya teman-teman bisa memprediksikan waktu, meng-schedule dengan gampang. Mulai dan selesainya pas on the time. Terus nanti buat teman-teman yang ngikut kelas sampai akhir biasanya tak kasih bonus our learning materials yang komplit nih dari sections listening, terus kemudian structures, grammar, book, digital things-nya yang aku punya akan aku share untuk membantu teman-teman belajar TOEFL dengan easy lah, dengan mudah ya. That things. Terus my advice juga buat yang tadi masih di bawah 50%, you might start with vocabularies-nya dulu. Teman-teman boleh mulai dengan vocabularies-nya dulu, about academic TOEFL vocabularies. Di internet banyak ya tentang TOEFL academics vocabularies. Nah, kalau teman-teman punya waktu luang, you might also listen to YouTube's on listening TOEFL test gitu aja. You don't need to do the exercises. You just need to work on the frame, your brain work with the audio itself. Jadi kalau teman-teman tadi kayaknya, aduh aku ketinggalan maknanya apa nih itunya, speednya terlalu cepat kayak gitu problemnya. Teman-teman tinggal play audio test di TOEFL di YouTube, terus dengerin aja, nggak perlu dikerjain. Itu karena untuk memframing our brain to have the speed of information process
the same as TOEFL test. Jadi proses otak kita itu membiasakan. Jadi contohnya kayak gini, orang Sumatera yang terbiasa mendengar orang ngomong cepat, it's okay. Walaupun dia ngomong cepat bisa paham. Tapi orang Jawa yang biasa terdengar ngomongnya pelan, intonasinya pelan, ketika mendengar orang cepat, bingung. Nggak ada masalah di keduanya, masalahnya hanya ada pembiasaan di otak kita tuh. Makanya yang paling sederhana dilakukan untuk memahami teks audionya adalah membiasakan otak kita mendengar dengan tones dan frekuensi yang sama. On TOEFL ya harus di TOEFL. Makanya sambil kerja dengerin tes listening TOEFL, it's okay. That's what also I did on IELTS and TOEFL. Itu juga sama nih. Listening IELTS-ku 8, itu nggak pernah aku kursus IELTS listening. I only listen to the audio on YouTube. Aku nggak pernah ngambil tes, nggak pernah ngambil preparations on listening, cuman dengerin di YouTube. Jadi terbiasa, just as simple as that. Karena itu passive skill. Sama kayak reading nantinya, membiasakan jadi gampang. So that things, what I shared on this meeting, tomorrow morning usually I share the record of the class. And if you still have questions or something related to TOEFL, we'll go with the discussion at the group. Kita bisa diskusi di grup. Terima kasih sudah ngikutin kelasnya. Sorry, sir. May I ask Yes, something? Yes, please. What's the topic on Thursday? On Thursday, it will be also the listening sections on skill 2. Jadi the 3 meetings will be listening, 3 meetings will be reading, 3 meetings will be structures. We divide it on 3 sections. Kita bagi menjadi 3 section, 3 sesi. 3 sesi listening, 3 sesi reading, 3 sesi structures. Kita taruh structure itu bagian akhir untuk membuat teman-teman nggak give up di tengah jalan. Karena structures itu bagian paling complicated. Kalau kita taruh di awal nanti baru 3 meeting udah mutah duluan. Teman-teman udah nggak mau ikut kelasnya karena udah terlalu sulit ya. That's why we put it at last. Kita taruh di bagian akhir. Itu ya, Miss Maradina. So thank you so much for joining our class. I will see you again on Thursday. Hope you enjoy the class. If you have feedback or anything related to the class, the speed I teach, how something that you are not comfort with my teaching style at class, please just confirm. You might do it personal, you might do it at the group. I am very welcome to have the feedback. Yeah, thank you so much. So we meet again in the next Thursday. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Thank you. So the class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Selamat Lang. bertugas ya. Thank you. Thank you.